Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rabbi rahina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-kiram. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa qalatil ukhra yaqullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Wa qala aydan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'anna ala mayyitin bi qira'atin wa dzikrin istaujaballahu lahul jannah. Al-hadis. Hadirin kiram, ngesalipun para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, ini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, dusun, Tawang, Rejo, Rembang, Kepuh, sedaya kemawon ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Sahibul hajah, sahibul bait, panjenenganipun keluarga besar dari Bapak Abdul Rahman, para hufadzul Quran, majelis Ma'an Al-Quran Tombo Abdi Kabupaten Kediri. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Wonten bagi punika kita sedaya tansah pinaringan taufik hidayah maunah, dengan kesempatan, kenikmatan, keselamatan sing kersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita saged melaksanakan aktivitas ibadah di kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mau dawuh-dawuhipun Allah, mau kalamipun Allah, mau ayat-ayatipun Allah Al-Qur'anul Karim. Harapan kita sedaya muga-muga kanthi kita tabarukan ngalap barokah karomah asroripun Al-Quranul Karim. Apa yang menjadi tujuan kita sedaya, apa yang menjadi harapan kita sedaya, apa yang menjadi hajat kita sedaya, tak khusus apa yang menjadi hajatipun Bapak Abdul Rahman dan sedaya keluarga, muga-muga dipun ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kersa menawi rahmat dumateng kita sedaya, keluarga kita kersa menawi rahmat dumateng keluarga besar dari Bapak Abdul Rahman Husan Khosok. Panjenenganipun Bapak Abdul Rahman muga-muga dipun turuni syifa sanesipun Allah, dipun turuni syifa sanesipun Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin la syifaa illa syifauka, tidak ada obat selain obat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kersa menawi rahmat dumateng keluarga dari Bapak Abdul Rahman. Panggenan punika sedaya ingkang manggen wonten dalam punika muga-muga dipun kebangi rahmatkan Allah Subhanahu wa taala. Sedaya keluarga dari Bapak Abdul Rahman dengan
syihah wal-afiyah pinaringan selamat sedayonipun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dibarokahipun Al-Qur'an, karamahipun Al-Qur'an, asrulipun Al-Qur'an, kemudian perjalanan gesang kita wonten ing alam dunya tansah pikantuk arahan tuntunan hidayah bimbingan sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Sedaya anak-anak kita, cucu-cucu kita kemudian tansah pikantuk arahan sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Sedaya putra, sedaya cucu-cucu kita kemudian gadai nasib ingkang sae, gadai nasib ingkang sae pikantuk syahadah fid dunya, syahadah fil akhirah. Bejo dunyanipun, bejo akhiratipun, selamat dunyanipun, selamat akhiratipun, bahagia dunyanipun, bahagia akhiratipun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dibarokahipun Al-Qur'an, karamahipun Al-Qur'an, asraripun Al-Qur'an, kemudian anak-anak kita ditata hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Warga kita ditata hidupnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cucu-cucu kita ditata hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ing akhiripun pikantuk kelancaran, kesuksesan untuk menggapai dunyanipun, menggapai akhiratipun, ing akhiripun kalian Allah Subhanahu wa taala sampai perjalanan akhir gesangipun wonten ing alam dunya pikantuk penghargaan sanesipun Allah, hamba-hambanipun Allah pikantuk penghargaan terakhir sanesipun Allah, pecah dalam keadaan sae, pecah dalam keadaan betul iman, betul Islam, betul ihsan, pecah dalam keadaan pikantuk penghargaan sanesipun Allah, piala terakhir sanesipun Allah, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dibarokahipun Al-Qur'an, karamahipun Al-Qur'an, asraripun Al-Qur'an, kemudian kita sedaya pintekan untuk kelancaran sedaya urusan kita, urusan dunia kita, urusan ibadah kita, pikantuk kesuksesan, pikantuk kelancaran sanesipun Allah Subhanahu wa taala, lancar urusan kita, lancar urusan rezeki kita, pikantuk karomah sanesipun Allah, fadhol sanesipun Allah, keutamaan sanesipun Allah, prioritas sanesipun Allah Subhanahu wa taala, pikantuk rezeki ingkang kathah halal barokah, 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 rezeki yang tidak disangka-sangka sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah dawuh man a'ana ala mayyitin bi qira'atin wa dzikrin istaujaballahu lahu jannah, yang artinya barang siapa yang menolong mayit, menolong ahli kubur dengan bacaan Al-Qur'anul Karim, dengan bacaan zikir, maka wajib bagi mayit tersebut masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hujjah sanesipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedaya ahli kubur kita, sedaya ahli kuburipun Bapak Abdurrahman ingkang mangkipun kita mitungga muga-muga pikantuk pengampunan sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Makbaripun muga-muga pinaringan Padang, pinaringan Jember, makbaripun kebakan Allah dipun kebahi nikmat, dipun kebahi rahmat, makbaripun kan Allah jadikan raudhatan min riyadil jannah, jadikan pertamanan surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat salam muga tansah kantun asaripun dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang sampun ketaaken umatipun amile jaman jahiliyah dumugi jaman Islamiyah. Imbangan coba kita sedaya pencing wonten ahwal yaumil qiyamah, saat tersulit sedaya dikumpulkan teng ora-ora mahsyar untuk mempertanggungjawabkan sedaya amal-amal kita wanasipun Allah Subhanahu wa taala dalam proses hisab. Kemudian kita sedaya berparingi gampang, berparingi lancar pikantuk syafaatipun Al-Qur'an, pikantuk syafaatipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pikantuk kawelasan rahmat sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sedaya dikumpulkan dengan mereka-mereka minal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, mangirbankan
swarga firdausipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka kan antara lebat kurang ngapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لقد شفيعنا 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 شفيع الله يوم القيامة سيدنا ومولانا ومربي روحنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة سيدنا جبريل عليه السلام لحضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا ورب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم لحضرة زيد بن ثابت بن عثمان بن عفان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المحترمين والكرامين عليه الصلاة والسلام. إلى حضرة سيدنا جبريل سيدنا ميكائيل سيدنا إسرافيل سيدنا عزرائيل الروح الأكبر وحملة العرش وعلى الملائكة المحترمين وعلى جميع ملائكة الله وعلى جميع ملائكة الله وعلى جميع ملائكة الله عليه الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد نبينا خضر من بسبا يضرب الكلام لسنا ببارك يواسلا بمعجزة نبينا خضر من بسبا يضرب الكلام لسنا نبينا إدريس عليه السلام نبينا إلياس عليه السلام نبينا يونس عليه السلام نبينا إبراهيم عليه السلام نبينا إسماعيل عليه السلام نبينا وأمنا وحضرتنا إلى يوم القيامة رب السلام وجنة برحمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة جميع أولياء الله حسن خصوص الشيخ الصحابين قرب الغباش الشيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه الشيخ محمد محمد الغزالي رسالة القاسم الجنيد الباب السامي حسن السابر قدس الله سره ونور درعه المجلس لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
عليهم ولا الضالين آمين. العدد السلسان بالأقدس أحمد البدوي للشعر الخواشي الشيخ إبراهيم بن الأب الشيخ إبراهيم الدسوقي الشيخ الضمي المصري الشيخ بن عباس البرشي الشيخ عبد السلام بن بشير الشيخ عطاء الله السكندرية الشيخ محمد عبد الله بن سليمان التزولي رحمهم الله رضي الله عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا عدد جميع أولياء الله المقبور في مكة ومعادة جميع أولياء الله المقبور في مكة والمدينة جميع أولياء الله المقبور في جاوة والمدينة وصل أولياء تسعة أجمعين وصل حسن الغيب الشيخ سبكر جنوبا لتانا جوا جميع أولياء الله المقبور في دائرة الكثير جميع أولياء الله وصل ولي أبدا ولي كتب ولي أوتاد حبائب حبائب وصل سلف الصالح رحمهم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسلاسل من فتحا dusun tembang. Ya Allah, gambar reksa dusun tembang bawah dusun asa sedaya angkepipun sedaya angkepipun para Al Quran sedaya angkepipun Bapak Abdul Rahman khususan Bapak Munir sekalian Bapak Abdul Rahim Silir sekalian Ibu Rohana Bapak Nahrawi sekalian Bapak Maksud Khazin Bapak Mohyan Bapak Haji Sukri Bapak Imam Bajuri Bapak Mbok Katmini sekalian Mbok Ruminah sekalian Mbah Abdul Sahir sekalian Mbah Burhan Silir sekalian Mbah Munijan sekalian Mbah Abdul Muthalib sekalian Mbah Simokarso sekalian Mbah Tin sekalian Mbah Talqina sekalian Mas Abdul Rahim Bau Kendor Mas Yusuf Kora adik Mas Tur adik Rijati adik Mas Tuki Silir Ibu Supratiwi Gamping adik Aditya Pratama Gamping Bapak Bini Kembang Tepuh sekalian Mbak Li Geringging sekalian lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah, hadi barakahipun Al-Quran, karamahipun Al-Quran, aswahipun Al-Quran. Moga-moga apa yang beri hajat kita sedaya hajatipun para wafatul Quran terkhusus apa yang beri hajatipun Bapak Abdul Rahman dan sedaya keluarga dan sedaya putra juga diberi ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk Bapak Abdul Rahman moga-moga katur syifa selesaiipun Allah aturunan obat selesaiipun Allah bermani kesembuhan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala amin amin ya rabbal alamin. Lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين يا الله أنت إلهنا يا الله أنت إلهنا يا الله أنت إلهنا يا الله وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت يا بديع السماوات يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا الله إنا نسألك يا الله بجاه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورب روحنا محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ببركة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ببركة القرآن بكرامة القرآن بأسرار القرآن بكرامة الشيخ الثقلين قطب الغوث عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه لسان أحمد محمد الغزالي سلسان بالقاسم الجنيد البغدادي سلسان حسن السادر بواسطة بكرامة أولياء الله في بقيع ممنوعة في مكة والمدينة بكرامة بواسطة أولياء الله في جوا والمدورة أولياء تسعة أجمعين بواسطة بكرامة أولياء الله في دائرة القدير بواسطة بكرامة ببركة ولي أبدال ولي كتب ولي أوداد وحبائب حبائب سلام الصالح يا الله إنا نسألك يا الله فوعافية في الدين والدنيا والآخرة ya Allah dostaya ya Allah dostaya keluarga ya Allah berkanipun Bapak Abdurrahman ya Allah bagi syaha wal afiyah syaha wal afiyah syaha wal afiyah zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin inna nas'aluka ya Allah 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 Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi wa lillahil hamd inna nas'aluka ya Allah ya Allah nawwir qulubana nawwir qulubana nawwir qulubana binur hidayatika wa ma'rifataka ya Allah kama nawwaratul arda bi syamsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Fatahu ya Alim iftah lana futuhal arifin ya Allah iftah lana futuhal arifin ya Allah bijai sayyidina wa habibina syafi'ina Rabbi rahina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik ya Allah ya Allah اللهم اجعل أولادنا وذريتنا وتلاميذنا وأهلنا يا الله من أهل العلم وأهل الخير من أهل القرآن كامل القرآن حافظ القرآن أهل العبادة يا الله أهل العبادة يا الله أهل العبادة يا الله أهل الطاعة أهل التقوى أهل الاستقامة أهل السنة والجماعة ولا تجعل
وجعلنا وإياه من أهل الشر وغايتك على كل شيء قدير يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله. من يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب. من يتوكل على الله فحسبه الله بالغ